Hello guys, Mary Jane Colliantes Vlog. So for today's video guys, may is-share ako sa inyo guys. I-try natin itong sliced bread with isaw-saw dito. Pagkatapos natin maglagay tayo din ng itong para sa donut guys. Cheese donut. Nga ball. I-ano natin dito ang may cheese tayo nga giround. Okay. So isaw-saw natin dito ang ganyan guys, oh. Yan, isaw-saw natin para maghumok. Try na ako ni guys. Ako lang man kumakain guys. So ngayon, ganyan natin. Ganyan. Ako lang man mukaon guys, so malinis naman tong kamay ko guys. Di na ta mag-gloves-gloves. Nya, atong try natin kung masarap ba talaga guys. Tapos, iprito natin to. Pagkatapos prito, dito isaw-saw. Okay? Abangan nyo ha. So, ayan. Nya natay flour para hindi mag-dry siya. So, atong bilog-bilog. Para lalong mag-crispy. Diba? Abangan nyo ha. So ayan guys, iprito na natin. So mikos-mikos lang yan. Na kahit konti lang ang mantika guys, pwede na yan. Tingnan natin kung masarap pa guys. Sarap siguro to guys. So, atong isaw-saw sa kuan guys. Oh, parang donut yun guys. Promise, sarap. Mura gyud siya donut guys. Isaw-saw dagan bitaw tag gatas no. Ay gatas lola diri. Lami siya guys. Promise. Lami. No? Wow. First time na ako naghimo guys. Lami na siya. Wa mo mapalit na donut sa inyo ha. Di mo kapalit. Kapag himo na mo ana. Perfect. Kung di mo kapalit o donut nga balls, sliced bread na lang, palit mo din cheese. Sobrang sarap. Namoy powder. Mura jud donut. Yun lang, bye-bye.